समस्त को आम चैनल के न्यूज स्वागत तेज रही आप न्यूज अपडेट 2201 जहाँ आप पाइपुं आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा तब आपको कही रखा चाहूँ बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन ओडिशा पक्षर आपणकर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता बोली कहला किंतु आज पुणी मन पड़ा कौटी कौटी इंस्टॉल होना एवं कंप्यूटर एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बर्तमान सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कराऊँ मैंने बागर बड़े बैगण रुहा एंड आपणकर गोटे गोटे कम्प्लीटली जी आपणकर भूल करे से भूल कर चलो ये जिनस ये प्रमाणित होगा एवं ता सहित डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा खोर्धा चिठी रही सबमिशन द प्रपोजल अपग्रेडेशन स्कूल अंडर समग्र शिक्षा फॉर द ईयर 2026-27 यहाँ समस्त बीओ मान कराई को स्कूल अपग्रेड हम अर्थात हायर सेकेंडरी स्कूल्स को अपग्रेड हम +2 खोल एंड पीजीटी से रिक्रुटमेंट आप देखा पाइबे मैट्रिक परीक्षा आरंभ 4000 अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रोचते थोड़े चिंता करूँ स्थिति कौन हो एंड पिला माने अनुपस्थित रहिबा एवं परवर्ती मुहूर्त एटा को भूत पिला बोली न्यूज रिपोर्टिंग करबा भूत पिला गले कुआड़ तार इनक्वारी करबा ए जिंस होची कहीं आम अवेयरनेस क्रिएट करि पारने पिला को स्कूल आनी पारने परीक्षार महत्व जणई पारने एवं आपन देखिए ओडिया रे कहीं कॉपी करना कमांड कंट्रोल रूम ने गणशिक्षा सचिव उपस्थित रही एंड तनखी जोटा आप देखिपुंट एंड ता सहित रही आपणकर भोक आगे पाठ तुच्छ दादन जावाक मैट्रिक परीक्षा देले थोड़े चिंता करूँ ये तो आम कहूचे जे पिला 4000 अनुपस्थित रोचंती ये पिलांकर भूल आम दवा कहीं आमे से मौलिक सुविधा प्रोवाइड करि पारने आमे से पाठर महत्व बुझे पारने आमर अवेयरनेस कम रही प्रशासन ये संपूर्ण भाव में भूल ये शिक्षक मान मुंडे दोष देले हेनी ओके 11 केन्द्र में 1952 परीक्षार्थी खबर प्रसारण पर परीक्षा केन्द्र सीसीटीवी लगिला आम देखुले बागर बेले बैगण द्वारा परिस्थिति सृष्टि एवं ये आपणकर देखिए पिला अनुपस्थित रहा कारण एवं झील परीक्षार्थी कंट्रोल रूम दायित्व बापा सन्देह अभिभावक रोचे जाजपुर स्वाभाविक कथा कहीं गोटे डिक्लारेसन थाए एवं गोटे सर्विस कंडीशन भी अच्छी रूल अच्छी जे जदि परिवार कई सदस्य एग्जाम दौ ताले आपड़ यदि कौन पदपदवी थे से पदपदवी टेम्परारी हो परमानेंट हो आप इस्तफा देवे बट ये से जिन करागलानी बाणी विहार परिचय पत्र बाध्यतामूलक अणछात्र प्रवेश में लगे रोक एवं निशा रोकवा को शून्य सहनशीलता जोन नियम उल्लंघन कले पुलिस को हस्तांतर करा किंतु यह गोटे पानी गार कहीं हॉस्टेल कि जो खाली कराइला अणछात्र को बाहर करने किए भड़ार रोते किए गुपचुप दुकानी ठीक नाला तो ता परवर्ती मुहूर्त में सब चपीगला ठीक अच्छे एंड श्रीलंका सांसद को पेंशन बंद हवा उचित और यहाँ स्वागत योग्य जदि देशर इकोनोमी राज्यर इकोनोमी को नेता मंत्री मान एत चिंता अच्छी ताले निजे जिनस बंद करूँ निजे न बंद करूँ आपणकर अर्थ निजे पेंशन ओल्ड पेंशन न बंद करूँ एंड नेक्स्ट रही देखिए स्कूल शिक्षक स्कूल जाऊन अभियोग आटडीही अंचल अनुगुल सॉरी हाटडीही आपणकर ब्लॉक शिक्षा एपर्यस्त हो पर्टिकुलर को जिला बर्तमान कहीपारूनी तदंतर उपजिलापाल पठे बोली वीडियो एवं तदंत कर वीडियो एवं आपणकर अनुपस्थित रोच शिक्षादान ठीक भाव हो पारुनी प्रधान शिक्षक जनक शिक्षा विभाग अधिकारी मानक अधिकांश समय सांगर धरी बुलूंट तेणु बाध्य हो जिलापाल अभियोग कलु बोली लोके कहते एवं देखा जाए कौन हो सहित उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में परिचय बाध्यतामूलक आम देखुले से संक्रांत में 1100 रु अधिक स्कूल बस बिना फिटनेस चलुची लोक मान जीवन जी गुरुत्वपूर्ण पिला भविष्य से गुरुत्वपूर्ण किंतु गत सरकार तो प्राइवेट स्कूल उपरे गोटे सिंपाथी रखुले ये सरकार संपूर्ण निजर भाव नहीं घंट गोड़ाऊँ प्राइवेट स्कूल उपरे कौन से एक्शन ना नियम मानले हो नियम न मानले हो पूरा आपणकर 7 खून माफ ठीक अच्छे एंड ओसीए दे पार तृतीय ओसीएस दे पार तृतीय लिंक काली आपणकर चिठी आसला देखी विज्ञप्ति संशोधित होती एवं बिना फिटनेस रे शिक्षानुष्ठान गाड़ी परिवहन विभाग ऊपर देखुले से संबंधित तथ्य
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦାଲରେ 16 ତହସିଲଦାର ଜବତ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ 40,000 ମଧ୍ୟ ସାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ସରକାରରେ ହେଉଛି ଯେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ହେଉନଥିଲା, ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏଠି କରପ୍ସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଯୁକ୍ତି କରପ୍ସନ୍, ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାମଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସରକାର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ରିଟ୍ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟିଛି, ଯେଉଁଟା ପି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷକ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଟି ଯାଇଥିଲା ଟିକସ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ। 2026 ଏପ୍ରିଲରୁ ପେଶା ବୃତ୍ତି ଉପରେ କଟା ଯାଉଥିବା ଟିକସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ। ଟିକସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ଦାବି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଟିକସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି। 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ରାଜନଗରରେ ବ୍ଲକରେ ବି ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଏବଂ 7 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାଉ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା। ମାହାଙ୍ଗାରେ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେ ସରକାରଙ୍କ ବଦଳି ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କମିଟିର ବିନା ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାମରେ ବଦଳି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତ ସବୁ ଜାଗା ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଅଫିସରମାନେ ଦୋଷ ଦେଲେ ବି ହେବନି, ଅଫିସରମାନେ ବି ପଇସା ନା ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଲଗା କାମ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ରାଜ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବନି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାମ ଦିଆହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ କେତେ ନ ପଢ଼େଇଲେ କେତେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3,10,00,000 କୋଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟା ସହିତ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 4ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଗରିବ ଘରର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 1,01,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ 1,21,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 50ଟି ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିପିୟୁଟ୍ରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।